दर्शक बंधु नमस्कार, जय माँ समले जय कौशल। तो आज के आउ नुआ गुट वीडियो गोटे स्टार्ट करछु जेहेतु कि से हिनस्तिया पोड़ा मुहा कटकिया मनर बापदे आउ सला चोर मने एतकी ताकर औकात हो गला जे आमर बाट लोके हाथ उठावे। तो पहला तो से चंदा मुंडा के मुई कहूचे से काना बोली कि ना कहूचे टिके सुनो तापर दलुचे। ଯାହାକି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ସରପଞ୍ଚ ସଂଘର ସଭାପତିଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି। अरे तुई मु तोके कथा गोटे कहूचे तोके किए कोइला हाथ उठावा लगी पहला को आमे जवाब नहीं मांगमु के कह तो तुई से ऑफिस भीतर बसी करी गोड़ हलौ थिबु आ इबाटे ठिकादार मन के तुई काम छाड़ी देई थिबु और से रेंदा बुलेई देबा और पैसा सब नहीं कर जीवा नहीं के ओए बापर धन भाबुच तो हेती लागी बोली कर तो टेबुल ने बसी करी गोड़ हलौच खाली एबे आमर बाटर लोग जने पछरई देला बेले ताके हाथ उठाबु बारे तोरे एते फुटाणी हैं क्या करबू आमर भलिया लोग है जगह नहीं ना ने तोर मुड़े ठोटे ठोटे कर कोणा कर दे तू आसिक मुझे देखली हरशंकर डेवलपमेंट जेन चली सेने स्टेपिंग 22 पाउंड जेनटा कराइतिला सेटा हम नक्शा देखिथिनो जे पूरा नीट क्लीन हिसाब बहुत सुंदर भाबे कराइतिला किंतु आज हम जे जेतले देखलु सेटा गुटे बड़ चटान के होचे से चटान के सामने पर फटाई नै पारन और अति निकट रे हमर इटा उद्घाटन हबार होचे सेति बाकी सामने राताराती काम करूछन बोली कि सना एसडीओ से कहले आ मुई एतके बोली इटा काहे फटाई नै बोले अपन फटोन दिने वाला से मुई बोली तुई गुटे ऑफिसर है आ तुई ताने हमर पैसा तुई ताने दरमा नउछु आ तुई हमको तुई बरगुछु आ पैसा दे हंता तमे फटामु बोली से ठीक अछि वाला मते ठली देला मु पड़ी गला पर हम ताकर जेई से भोई बाबू आ ताको दुईटा मैनेजर आसिक मोर हाथ के धरि पका टंटी के धरि पकाले गुटे मरांतक भाव से मते आक्रमण कले आ ताहि आसिक से एफआईआर कले एफआईआर करी हम थाना रे आसिक वर्तमान तक हम अछु अरे ठीक ठीक दुनती अभियोग कले माडो की निहाती आम ये देखा पड़े जेहेतु देखो गोटे कटिया अफिसर से पश्चिमांचल गोटे कटिया अफिसर आज जब कोशलराज मुक्ति मोर्चा काम कर मोर भाया गोटे लोक ये अनुमानसिक भाव में माने मरांतक आक्रमण कर इन बोले निंदनीय जिनिस किछि नै तो सुनी पारलो आमर आज्ञा जने काना कहले कि से ऑफिसर के पचारी थिले जे पत्थर गोटे अछि पत्थर के केंता कर फटामो ऑफिसर रे बुआ बेसी फुटानी तो देखाबा एका पकान के तमे फटाओ तुई जदी काम नै बरगबू तो के तिर दरमा नउछु तुई उकला उकला हैं बेले तोका आलू भाजवा लगे रोका हिचे के नहीं आलू भजवा लगे रोका भी हितिवा बार लागुचे मैं पर आलू भाजू काम जो चलछि आमे सेठी काम तदारक करूथलो आ से साइट रे सेतेबेले सुशील गुरु और पंचम प्रधान दुजन व्यक्ति आस्थिले आ हमको आसिकी ए काम एंती गेला सेंती गेला कहि के हम कहले हम तुम बुझाउ ट्राई करलु कि आमे काम ठीक भाव रे चली छै होय काम ठीक भाव रे चली छे आमे जानी छु ना रे बाबू केंता करी काम करसो जे हैं भीतरे खाली सीमेंट भरी देसो और मेटल खाली गोटे देखाई देसो एती तो काम आमे जानी छु ना तमर काम करे बुझलु तो नहीं जानबार बोल चुके अरे बाबू जनम हेला बेलन तो हे काम देखु छु तमर एंती काम करे आउ कहबा के चाहेबी एंती लोग मन के बेले घमेला बुआबार कथा घमेला किंतु से माने बुझिले नहीं बारंबार हमको असभ्य भाषा रे सब गाली कले मते हम जेई को आमे भाषा प्रयोग कलरु आमे तांको कहलु कि एमती काई कहउचंदी आ आपण एते गरम काई होचंदी आपण शांत भाबरे कथा होंतु बारंबार तांको चेष्टा कलु से मते झिका टाणा कले ठेला पेला कले मते ठेली भी देले वारे सत्य जुगर पुरु तोका ठेला पेला कले कि तुई ठेला पेला कलु को हैं तोका ठेला पेला कले के नहीं तो बाबू वीडियो ने हमें देखी नहीं पार बार बुझलु तो कहे वीडियो पछाड़े नहीं के कीरा पड़े ना 40 पड़े दी थी यार तापर वीडियो शूट करती थी मुई मोर भलिया लोक हिती आउ जेन तोर मुड़ ऊपर टिके बाल ने होचे के घमेला बोए बोए करने के हे बाल के भी उरली दी थी पूरा चोंदा ही आ उठेबा परे मु तांको पुणी उठी की कहली कि ना हम आपण एमती काई व्यवहार करछन हम तो सरकारी कर्मचारी हम तो डेवलपमेंट काम रे अछु नियोजित आ सेति की कहू से गोटे छोट बल्लाटिया काढिले हम मुंडरे एठी
ପ୍ରହାର କରିଦେଲେ ହଠାତ୍ ଆଉ তোর মুড়ে মার দেলা আরে বাবু বাল থিলে বুঝলু তো মুড়ে পেলে বেলে বাল সপোর্ট করছি তোর তো চন্দা মুড়ে পেলা বলুছু তুই সেটা বেলে ভিডিও টিকে বি দেখে দে তু তোর মূল লোকে কেন লোক বাজিছি জি বেলে আমি বি ছনে দেখতো হো কেনতা মার হিছি জি মার তো নিহাতি তমকে হবার কথা বুঝলু কেতি লাগি কি মজা না মুই গোটে ভিডিও দেখিছিলি যে আমার ইবাটার লোক গলা পরে সে বাটে জয় কৌশল নারা দেলাকে তুমি বেলে কটিয়া মনে কেতে মার দিয়েছিলে বলি কিনা কৌথিলা গোটে পশু মাহিনস্তিয়া সেমতি মার তমকে ধুরকুটা হবার কথা বুঝলু তো মোর ইস্তারে তো পুরা নেই কোনা কেতে মার হিতিতা যে তুই পুরা টুড় বাড়ুনার পুଅ ଜାଣୁ କେନ୍ତା ଲାଲା ଲା ଭାରି ଥିଲା ଯେ ସରିଗଲା କଥା ବୁଝିଲୁ ଆଣିଲେ ମତେ ପେଲି ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ମତେ ବାଡି ଧରିକି ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଉ ନିଜର ସେ ବାଡିଟା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ନାଇଁ ହାତରେ ଅଛି ଯେହେତୁ ସେ ମାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବାଡି ଆପଣ ଧରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ କୁହ ଦେଖା ତ ଦେଖା ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖସି ଲୋକ ଦେଖେଇ ଦେଲନି ଏମିତି କର ଦେଖା ଲୋକ ମୁଡ ଫାଟି ଯାଇଛେ ତୋର ହେଡକି ବୋ ଠେଙ୍ଗାନା ପେଇଛେ ବେଲେ ତ ତୋର ମୁଡ ଫାଟି ଯିବାର କଥା ବାବୁ ଭିଡ ବେଲେ ନାଇଁ ତ କେନ କେନ মেটাল ফেটাল বনা হইছে কে বেলে কেন লুয়া লাখন বনা হইছে কে রোবট বলে রাখছি হেইতিবু মা পর ছোটা বাটটা সে তো নিজে বেলে ঘুষা মারবাটা তো আমি ফটো নে দেখিছো তোকা মারিছন বি ভল করছন বুঝু তো যদি পিটিছন বে তো খুব বঢ়িয়া তোর এন্তি লোক বুলে বুলে পিটবার কথা মার দাবা লাগিছে তো ধমক দউছন না খুব বঢ়িয়া করছন আর তুই দেখে দুকা নেই না তোর বাটে তুই ভাগ নিহেলে বেটা পছাড়ে লাল হয়ে যাবা জানছু তো ই কথা করে জানি থা এবে যেমতি হঙ্গামা চালিছে নিকা পূর্ব পশ্চিম মজা নে মিশি যাব বেটে আর নেই দিছ না মোর কথা বল টিকে মানো বুঝলু তো আর ভাবি চিন্তি করে আস আউ ই যেন হাত উঠোছ না পুওকে বাঁধি করে পিটিবে যে ডঙ্গর নে রখি দিথিবে বুঝলু তো তারপরে হু 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 গোরেলা হইয়া করুথিব ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବାଡି ଆପଣ ଧରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ তুই হে সাটে তোর মুড কে নেই দেখা বুঝলু তো তোর মুড কে দেখলে মোর দিমাগ খারাপ হয়ে যাচ্ছে বুঝলু তো আউ তুই কেডা সব বলেছে ইলোকে মারিছন তোর ইলোকে যদি মারলা বেলা এড়কিটা ঠেঙ্গরি রে বাবু তোর মুড বিলি যাইতিতা তুই হে ফন্দি কথা নেই কো বুঝলু তো সজি সজি ইলোকে তো মারবু তুই আউ আর ইলজাম লগাবু আমার উপরে নে বড়াটে সতি তুই তো সতি বলে সৎ পড়িয়ানে চালুছু আমি একা বলে খারাপ না হো হ্যাঁ আমার মাটি কে তো তলি তলান কল আমার কথা কে তো তলি তলান কল আমার লোক মান কে পিটবার বসলো না আর হেবাটে গলে বি পিটুছ আউ তোমার লোক তোমার ভলিয়া লোক মানকে মার নেই হেবার বলি করি এতকি ফুটানি হউছ বুঝলু তো আউ তুই যেন কহুছু যে হ্যাঁ কি মুই সৎ পড়িয়ানে আছে মুই ভাল কাম করছি সৎ কো তো মুই লাঞ্চ নেই নিয়ে বল হ্যাঁ আরে হারামি পশু বাচ্চা মানে কিবে তো ইমানদারি না কাম করো হ্যাঁ তুই বলি কেন নেই তোর ভলিয়াটা মন না বুঝলু তো সবু তো পেটর লাগি একা ধেই আসু জনবার লাগুছে কেতে লাগে নিজর দারমা নেই চলে মনকে দিন ঠিকাদার গোটে পেলে বেলে কার লগন পয়সা কেন কে খালিছে বেলে খা লগা টিকে সিমেন্ট টিকে মার দি করি চলো কাম ହେଇଗଲା হেন্তি করে লুটুছ আমার পশ্চিম ওড়িশাকে আসি করি আমার ইবাটর পয়সা নেওয়া লাগি ই যেতে ঝমেলা না দায়ী হচ্ছে কি জানছ দায়ী হচ্ছে সরকার আমার যে নবীন সরকার যেন 5T বলি কিনা গোটে বাহার করে দেছন প্রজেক্ট কে কাଣା সেটা সেমনে জানবে হ্যাঁ আরে মোর ভাই ই বেকারি পয়সা যেন কেন রকিছিলে কেন তপিছিলে সলা আমার গরিব লোক চন্দা করি 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 সবু নি যাউছ রাস্তা বনালো ঘাট বনালো সবু কল হেলে ইমানদার নে কাম করবা লাগি তো কাকে কহে তো হ্যাঁ গরিব লোকর লোক পয়সা যাউছে সৎ হেলে কেন ঠিকাদার ইমানদারি না কাম করছি কে নে হেলে তো সে গাড়ি হেত কিনি রখতা না আর মুই কহবাকে চাহুছে ই ইন্দ্রাবাস ঘর তো তুমি বেলে মনাহি করে দেল লোন করবো বেলে যাই করে ইন্দিরাবাস ঘর পেব আর মুই কহবাকে চাহুছে ই যেন তোমার 4x না 2x যেনটা গোটে বনালো ই যেন জায়গা না দরকার নেই না সে জায়গা না তুমি ই 2 বকরার যেন বেলে বস স্টেশন যেন বনে দউছ কেন আনুছ টকা উপরু পড়ুছে কে ঘরলুছে কে যেতে সবু পয়সা তো আমার লগন ভেজরা কলর রেট সবু কলর রেট দেবে আর ফের এবে নিউজ শুনলি না মুই খাতা ধারি মনে হাতে বেলে অ্যাকাউন্ট না 1500 টাকা রহলে দরকার নেলে কটি বি যাই পারে না এমতি পুরো ব্ল্যাকমেলিং করছ তো মুই কহবাকে চাহুছে ইতির কারণ হচ্ছে আমার সাধারণ যেন জনতা অছন সে চুপ পড়িছন বলি করে সবু আসি করে ফুটানি করছন আর দাদাগিরি আউ এমতি লোক মনকে নিকে সবু কই করি যদি ঠিক সে কাম করা তো ভাল কথা নেলে কিরা পনে বলে করি সিধা পঠাই দেবার কথা আউ মুই কিছু কথা নেই কহে ই মনকে তুমি একা সমাধান করো আউ যেন যেনতা খেটালো হেন্তি ঘসরা হোক পরে যে সুধরবে কি পশ্চিম ওড়িশার লোক কেনতা আয় বলি করি এবে তো আমার যেন মনোজ মিশ্র আন্দোলন নে বেলে আমার আন্দোলন কালকে হি সরবা মুই জানবারু তো নিহাতি সবু সপোর্ট করো আউ পোহেকে দেখাই দিও কি পশ্চিম ওড়িশা বালে কেনতা করি পারছন
তো দর্শক বন্ধু বেশি দুঃখ লাগছি কি আমার লোককে কে জনে হুরবা কিবা কে জনে পিটবা তো এমতি লোক মানে বুঝলো কি নি সেমনকে ফির ভি সে বলুছে যে মোকে একা মারলে বলছে তাকে পিটন কিনে হেডকি বড় অফিসর কে সে যদি পিটুছে বেলে বি বহুত বহুত ধন্যবাদ মোর তরফ লো বেলে হেডকি নিহাতি রহবার কথা তোলা আমার লোক এবার আমার লোক কাম করবা আমার লোক সে দরমা নেবা আর বেশি ফুটানি করবা তো আমি বেশি কথা নেই কহে না যদি মোর কথা তম মনকে টিকে বি ভাল লাগুছে কিবা পছন্দ আসছে তো নূয়া লোক যদি আউছ বেলে নিহাতি সবসক্রাইব করে দেব আউ মোর যেতে ইউट्यूब ফ্যামিলি আছে সেমনকে তো ধন্যবাদ দেবি তোমার মন লাগি বলি করি মুই আগে এমতি বেলে ভিডিও বনে চালিছে তো আউ কিছু কথা নেই কোনা আগে আউ বহুত বড়িয়া বড়িয়া ভিডিও আসবা তো নমস্কার।